Bienvenue au 13h30 sur Télétchad. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bon après-midi également à mon confrère Abdelkader Haroun. مساء الخير زميلة إستيل. Les membres de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad ont fait un don de kits alimentaires aux sinistrés d'inondations logés au centre de santé de Ndjari dans la commune du 8e arrondissement. Pour le président de cette organisation de la société civile, cette assistance vise à secourir la population victime des inondations. L'action réjouit à plus d'un titre les élus du 8e arrondissement. Pour eux, c'est une occasion pour eux, autant pour moi, d'inviter d'autres bonnes volontés à suivre l'exemple. Les bénéficiaires remercient également les donateurs pour cet acte hautement humanitaire. Ils présentent par la même occasion leurs vifs remerciements aux membres de l'Union générale de soutien des institutions de la langue arabe au Tchad et leurs partenaires. Et puis l'association d'amitié populaire pour la communication sociale et le développement avec l'appui financier de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE a lancé depuis hier dans la commune du 4e arrondissement une campagne de sensibilisation contre la COVID-19 et la distribution de cache-nez. Selon la présidente de l'association d'amitié populaire pour la communication sociale et le développement, Zahra Hissène Barka, par cette association, son organisation participe aux efforts du gouvernement tendant à bannir la route au coronavirus. Elle annonce par la même occasion la poursuite de la même campagne dans les autres communes de la ville de N'Djamena. En religion, l'année pastorale 2020-2021 a été officiellement lancée ce matin au centre Bethel de Bakara. À cette occasion, sont conviés les curés, les vicaires paroissiaux, les responsables diocésains, les fidèles. Ils sont venus des différentes paroisses de la ville de N'Djamena et d'autres villes du pays pour cette assemblée diocésaine. Objectif, évaluer la vie en église famille de Dieu éprouvée par la pandémie de Covid-19. Pendant 3 jours, les fidèles catholiques vont prier, réfléchir et donner de nouvelles orientations pour une bonne année pastorale. En sport, avant de nous séparer, lancement hier soir au centre de formation académique de Farsha de la première édition du championnat national U15. Un match d'ouverture, c'est l'équipe de la commune du 1er arrondissement qui remporte le match sur un score de 2-0 face à la commune du 7e arrondissement. Le coup d'envoi a été donné par la directrice des sports de Wau du ministère de la Jeunesse et des Sports, Madame Assel Nimadi Solange. C'était en présence des responsables en charge de la Fédération tchadienne de football, association et des présidents des clubs. C'est tout pour ce flash en français. Tout de suite, le flash en arabe local. En arabe littéraire, pardon. شكرا زميلة استيلا عبد القادر. أطلق صباح اليوم الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد بالمركز الاجتماعي بحارة عنجاري بالدائرة الثامنة أطلق المرحلة الأولى من الحملة التضامنية لمساعدة المتضررين جراء مياه الأمطار بمدينة جمينة. وجاءت هذه الحملة تحت شعار إنسانيتنا ووطنيتنا في تضامننا. وخلال إطلاقه لهذه الحملة أكد رئيس الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد الدكتور حسب الله مهدي فضله
إن هذه الحملة جاءت لمساعدة المنكوبين من مياه الأمطار بدعم من فاعل خير بدولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا جمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في المجال الإنساني للوقوف والتضامن مع المنكوبين. أما النائب البرلماني بالدائرة الثامنة عبد الله الشواء أشاد بهذه البادرة التي قام بها الاتحاد العام للتضامن مع المتضررين، حيث قدم عدد من المتضررين الشكر والامتنان للاتحاد للوقوف معهم في مثل هذه الظروف الصعبة. في إطار مبادرات جمعيات المجتمع المدني، قامت مساء أمس جمعيات الصداقة الشعبية للتواصل الاجتماعي والتنمية بالشراكة مع الهيئة الوطنية لترقية العمل بتنظيم حملة توعوية حول مكافحة جائحة كورونا، وشملت توزيع كمامات للمواطنين. وفي مداخلتها رئيسة الجمعية زهراء حسين بركة حثت المواطنين على التفاعل الاجتماعي، كما أشارت إلى أن الحملة تدخل ضمن مساعي الحكومة الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأوضحت أن احترام القرارات الحكومية ستساعد في تقليل الإصابة من الوباء. شهد صباح اليوم مركز بكرة للتدريب بانطلاقة العام 2020-2021 لأنشطة الكنيسة الكاثوليكية، وذلك بحضور القساوسة من أجل إقامة صلوات وتقديم اقتراحات لمدة 3 أيام تسهم في الحد من وباء كوفيد-19 لغاية 2020-2021. وأخيرا في الصفحة الرياضية، شهد مساء أمس ملعب أكاديمية ميليزي المباراة الأولى لدوري الأشبال تحت سن 15، المباراة التي جمعت بين فريق بلدية الدائرة الأولى والسابعة، حضرها بعض من المسؤولين من الفيدرالية التشادية لكرة القدم، إضافة إلى عدد من الرياضيين والمشجعين. وانتهت هذه المباراة بهدفين دون مقابل لصالح فريق بلدية الدائرة الأولى، وبهذه النتيجة حصل فريق بلدية الدائرة الأولى 3 نقاط بعد خسارة نظيره فريق بلدية الدائرة السابعة. مشاهدينا في كل مكان، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية موجز 1:20 ظهرا، إلى أن نلقاكم في موجز 4 عصرا.